wong edan nyukar tiba di rombongan apa sih kan? Rombongannya Sirak. Kita malah lagi ngayati gini, iya. Lagi ngayati anak suara tembang. Jaga dewaya mene. Tembangnya kalem semana pantese. Tadu ya. Judulnya apa konon? Maukah judulnya apa? Perapatan celeng. Oi. Kupingnya apa ini aneh? Siraki berunding lagu beli situ. Beda ya paham beli hamlingan. Oh enggak. Usi siraku. Di kapan jangan lagunya lagu apa ranau? Perapatan celeng. Di durak cengure bang. Wong edan. Loh, Astaga. kayak kenal tapi siapa ya? Loh. Lalen. Kayaknya Isun pernah kenal karo bocah wadon ki. Bakal sing wonge gering, wong lanang rambutnya dawa, langka maning bos Andri TV. Wah, Iya kini. salah atunya Ayo salah. Odiki. Hari suara mah beli aneh. Bodine kayak kenal. Terpikir sampai mendetil. Lamun ora salah. Nyicang garita. Iya, bulan sanggarita. Bener? Kok dingin sapai kaya? Loh, beli kelingan. Lalen kulane Wiranagapati ya. Wiranagapati. Iya. Ya ampun, Mang Dul, Hei. demenan banget. Alah, masih kelingan Ya ya. apa Gusti? Iya. Ketemu karo mantan. Dikakuk lalen ya. Siapa nih? Hari kuno. Hari kita masalah demen mau beli anak lalen. Iya. Sampai manapun. Berkecuali ning rabi ilok lalen kita. Iya. Wong edan gini. Oh. Nyicang garita. Kakang Wiranaga. Kakang Wiranaga. Ya ampun kakang. Naga. Wong edan. Hari apa? Lagi apa sih kuno kok? Ay, wong lagi rasa kangen kok. Ya salah mau cukup tangan B. Oh, Ya ampun, angin apa nih bagikin ya. Ya Gusti, Ira lawase isu nembek ketemu lawan awakmu. lawas banget. Lawas kan? Ya Allah, Mang, kita bakal ketemu karo mantan. Kayak aku plesam-plesem dewe. la ilaha illallah. Priwe Loh, kabar? aduh, ini klemot ini. Ya Allah, ih kayak ilat yang kedet no. Sudah baru ngomong lah kapetannya teman sih. Aja lihat bim nanu gua. Oh. Ay, malu. Oh, isin. Ya iyalah. Gede isin ya tiga mah. Sira gede isinya kandek rangsel. Priwe kabare sampean? Alhamdulillah wong ayu. Syukur. Sehat awakmu? Alhamdulillah kakang. Ternyata orang berubah dan lawas ketemu. Oh masa sih? Iya. Apa ya orang rubah sing pengen kono? Langkah perubahan. Tapi sampean mah pangling sekian ku. Emangnya iya. Yakin. Ana perbedaan indahnya. Mulane kula samar ning sampean kayak kenal kayak Lepan di beli. sini agak samar lagi. Pengen mah sampean ku ireng. Pengen kan? Blesa. Sekarang mah zaman pemutih. Lagi demenan karo kita mah kosi kromod. Mod. Jadi wong lanang ku kosi bleput kah? Iya, kebal ya. Kebal. Udah kayak wong tas semeti waktu temen kita sampai blek. Ya bengen, ngon. Tapi barang sekian, Oh. sampean ku tas operasi tak kakak? Operasi plastik metune dadi ember. Oh, bocahku. Ya duduk operasi wong ayu. Saking kan zaman wis berubah. Ya duduk konon sampean sekian kosi bersih. Bersihkan. Bersih katone kakak. Iki blisira dewek ngomong kayak kononku. Ya Mang Dul ya. Iya. Dalangan mene gak kakak? Raine, Bersih. tangane, Bersih. kulite, Bersih. dompete. Bersih lah apa-apa lah seperak lah sewu. Serawat robat tubelan. Guyon ku ora ilang-ilang awakmu ya. Kakang, Iya. sampean sekian wis duwe anak pira? Ya ampun, kok takon anak si Yayi Mas? Oh ya iya kan awas beli ketemu. Apa perlu menjawab? Priwen? Iya. Jujur Wong Ayu, selama kita awakmu pernah memutuskan
tentang percintaan kita wong loro. Ning batin sedih rasanya isun. Karena apa? Langka wong liyan cinta demeni. Cuman awakmu sing dadi tambahaning ati. Tapi isun sadar jare wabayan singaran jodoh pati rezeki blai dudu ning tanganing manusa. Bener. Ning tangane Gusti Kang Maha Kuasa. Iya. Kabeh memiliki rasa cinta. Lebakin isun kudu sadar diri yen kita beli bisa tepung jodoh kelawan awakmu mungkin durung tekan jodohne ya. Ya wis ora apa-apa jadi Iya. kandang Iya. Duwe anak pira? Anak Iya. Kita takon duwe anak pira sampean nang jodoh-jodoh. tutu kayak konon. Hari kutu ngomong semenjak putus kelawan awakmu kita beli penamain wadon. Sampean nih Iya. semenjak putus karo kita Bener. sampean beli duwe demenan wong Beli wadon. pernah. Sampean segini demening lanang. Ah? Iya ini. Ya jare ngomongnya beli pernah jedolanan wadon, Iya. beli duwe demenan wadon. Demen lanang berarti. Demen lanang sampean kakang. Ini pengen hari turu karo riangku si dol maning dol. Ini anak setrum. Aduh, lailah lo. Maksudnya priwe? Sing dimaksud bisane isun beli pernah demen wong sejen ning mbati timbul penasaran ya Mas. Ya Gusti. Sampai kapanpun isun bakal kawin. Bokat waktu mau durung anak jodoh ning paribasane sampai kapan kita diparingi jodoh kelawan awakmu. Ya ampun kakang, kok sampean masih kayak konon bae sih? Iya sih. Sampean berarti ya wadon pengganti. Gantiin bidadari turun saking kahayangan. Cih, Isun bakal demen kelawan wadon sejen. Padahal sing utag-utag isun pirang-pirang. Tapi isun orang berasa demen kelawan wong liyan ya. ya ampun, tulus teman sisanya sampean kok. Terus gagang aku aja nangis gak ah? Kira ku orang mengayati temen wong lagi demenan sih. Mau nangis juga. Duh, kok sih lagi demenan. Kakang, Iya. sampean skin tambah maju ya? Ah, beneran. Tambah maju. Ya ampun, kok tumben awakmu saking ngomong kayak konon. Iya, mau sampean madep mengarep kulan dalam singiringan. Tambah maju baik cangkeme sampean. Oh. Tangkep. Iya, lambene tambah maju, tambah. Layak kudu dicecek karo kampung. Bokat ku maju apane karire tak apane indahnya ku. Sane gak kakang, bakal pengen motu-motu sing panggongenanku di paprasi dingin. Une dianggap pang turi apa kita nih mapar si mipil. Iya ya Kang. Aja blenak. Ora apa-apa. Ada ate. Ya tuli ka blenak so lamun kita nih beli. Nah. Hari kita nih ya. Alhamdulillah. Arep blenak siapa? Iya. Masa kudu lapor polisi. Oh iya. Bocahku. Pada kira kroak bikin impu supaya kotang tokrong atau sehat. Ya Allah tikaku. Tike. Imam mata nega sejen seginku. Bener kan? Yakin. Oh, sih aku ngomong ku bener tahu bener kayak kono. Iku mata nih hijau lotot tem. Udah mata nih ulek apa kita? Ijo, jen. Sadul. Menengah kita. Iya iya. Iya. Mas, Nah, anu nema kula aku seneng ketemu karo sampean. emang iya. Sampean seneng beli ketemu karo Janggarita. Langkah padane. Oh ya? Iya. Apa ya? Janggarita. Kula. Najan awakmu sifat yang wadon, sifat yang wanoja. Ikat kita sama-sama pejuang. Iya kan? Pejuang tanah Jawa sampai waktu saya dikumpulakan luruh pendekar Jawa tujuannya kanggo ngusir wong Belanda. Tapi ning lebakin ya Mas. Kakang rasanya bahagia saat bisa ketemu kelawan awakmu. Temenan bahagia. Kapan kakang bohong kelawan awakmu? Kula gak seneng ketemu sampean. Kula wis jawab ning segala pitakonan sampean. Tapi pengen werusi siapa ya Indana? Kakang sesalampa justru kula ana ning tempat iki pengen nyusul lagi babad alas. Sesalampa. Iya, Batur kakang bebek. kakang sesalampa. Satu perjuangan. Iya. Bener. Ya sampean weruh. Lo ya beli rumah nih Oh ya. ya syukur dari rumah. Tapi bener awakmu nikah. Bener. Tegel awakmu. Ci. Tega Janggarita. Kurang sepiran wong semene gantengnya. Kurang sepiran wong semene kuningnya. Kayak ngapa lakinya? Madro kayak aspal ireng keteng kayak kanan. Didemeni apa deh wong kayak sadel Vespa. No. Nun.
milih laki pala pilih wong rumah tangga bigar kanggo sadina rong dina Justru kanggo selawase. iya mulane. Apa wis diperituakan sira kawin karo wong maratku? Mulane kula kawin karo Kakang Setsalampa wis pala pilih karena kula milih sing enom. Hah? Lamun milih sampeyan, wong sampeyane wis mambu lemah. Bumbuan karo wabayan beka. Ibadah. Bangor. Sanggarita. Kula Lamun bener kaya iku kejadiannya. Isun ingat tak sabari, tak eman, bokat kusirku bisa balik maning hubungan kawan isun. lho, Ternyata awak bisa kawin karo wong sejen. Wong lanang nok lebakin duwe rasa cinta. Yen durung kelakon timbul penasaran. Jujur baik, waktu mau kakang hubungan kawan awakmu, kakang cukup sabar. Tapi setelah sudah wis ngandung, wis kawin karo wong sejen, beli apa-apa. Tulung bakal sira ngaku kelawan kakang, pain rasa bayi. Pain rasa ya. oh sampeyane pengen rasa. Bener. Iya sing arane wong urip mah kudu ana rasa rumasan. Nah, Sampeyane pengen rasa apa Kang? Coklat, stroberi, rasa almond. Kang kok gampang di blender, di jus, taruh es. rasa tembelek. Hey, Dudu rasa kuen. rasa priwen maksudnya? Kita mah pengen rasa sote rasanya senok. Ya Gusti, Wis lagi ngandung kan? kula lagi ngisi. Ora apa-apa. Orang papa priwen nih? Ora apa-apa. Maksudnya? Bebas duit, bebas tuntutan. Ah, Karena si dalam lahir kan wis laki. sih, Berarti aman kita kan? Ya. Kang. Tika kuarepan andon. Aduh, persek kari ngomong. Kari ngomong. Aduh, kari Apa ngomong. sing duwe gerabagan Lala. bodol? Sing duwe gerabagan bodol. Bocah kari ngomong Sing duwe patuh. gerabagan bodol. Wonge Dharma Ayu gerabagane bodol tapi laris akar rezekine. Bukan teman kita gerabakan bodol ya. Sing duwe gerabagan bodol. Sanggarita, lung tulung hargane isun. Kang, eling, ake wong demen. Pirang-pirang wong demen ora kelakon, tapi beli kayak kenen Berarti caranya. sira nolak. Kang, yang lalu biarlah berlalu dikubur dalam-dalam. Kula wis duwe laki, sampean gage duwe rabi. Sote jare sira dok. Tapi bakal jare kita. Ya penasaran. Ayo sedelat. Mau? Sedelat teh. Apa sampean nih? Sapisan Aja, Kang. Usung. Kang. Ayo ayo. Aja, aduh. Kang, lagi mentok kita kok. Kang. Tolong. Ya Gusti Pangeran. Ya Gusti Pangeran Kosim, Pangeran Kosim kita ya. Astagfirullahaladzim. Kakang, Canggarita. Kakang, Masya Allah Rayi. Kakang. Kakang, Lagi apa mene-mene Rayi? untung sampean teka. Kula ku pengen nyusul sampean. Nyusul kakang lagi babadalas. Iya kakang. Masya Allah lagi apa? Meneng bae ning omah. Kula Bener sih. pikiran bae sampean yang beli balik-balik. Masya Allah dewe kan baik. Dewek kan. Orang dibaturi wa tambal. Ora La kakang. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, tambal mah beli gelem bakal kon baturi kulaku. Tapi ketut. Naga. Wiranagapati. Wiranagapati. Iya kang. Bener beli salah. Beli. Astagfirullahaladzim. Secalampa. Ya isun secalampa. Bener berarti. Si jembet yang ngomongku bener di bohong. Ya bener kita mah. Bayangan wetenge matenge ning guri. Potong matanya yang gurih. Jawab secara jujur Canggarita. Kakanggen weru yen sira pernah hubungan karo Wiranagapati. Aja-aja ngomong pengen nyusul kakang lagi babat alas. Sira sengaja ketemuan duwe janji karo Wiranagapati. Kakang yakin demi Allah kakang ketemu nekula. Karo mantan manusia. Mantan manusia, mantan Ngomong cara apa mantan menusak. karo mantan demenanku ketemu sing ora disengaja demi Mau Allah. nih kita ku omong janjian karo siraku.
Sira nangupay waktu kang jam siji bengi ya pertemuan yang gersang-gersang mater laki ini kita nagajalaka omongannya siapa kayak kono Kang tulung aja dipercaya ada teh wong lambene dawa mah bakal ngomong delok-dok kayak kono delok tok gak oli Kang kula aku mau ku dijerangal-jerangal arep diperkosa Kang Astagfirullahaladzim. itu lagi dia sampai wetek keram Kang Semene Canggarita wis duwe kandungan, iya ngomong wis duwe laki kakang secalampa, wis tapi Wiranagapati maksa pengen ngerenggut kehormatanmu. maksa lagi demenan aja orang kelakon Astagfirullahaladzim. orang papa aja lagi metenggal je kita melu andon je Kakang tolong Kakang isin dewek tuh mah ya wirang lah Kang ngelios tanpa kalesan ngarani mawong mau sing angel diurusin angel ngurus dewek tega pada kunukan ya kita mana nguselin lu oh Menang rajin kene. aja salah paham sampean ya Kakang Setan. Curang. Iblis. Ketek. Belek. Dajjal Anjing lu. yang keteknya begaus belesa ditambah belek nginak ini bocah Orang terima sampean darani satuan. ya beli terima Kenang apa? yang menusa Sampean ngerasa manusia. menusa Kenang apa ngerasa manusia tingkah lakunya kayak satuan sampean. leban dianggap kayak satuan Dua laki Canggaritaku. iya Lagi bobot. iya Kenang apa harus diperkosa nih sampean? temenan kita bang enak kok Demenan sampean. iya Ya lo surat dipungkiri lamun iya bengene. ya wih udah dicopot lambene kok kayak kodon kalau isim kalau wirang cira ini aduh banget barang sama pengen perjakannya kita sih duh kita ya Dingin. Betugal kukunya. Masih berjaka. lala sunat pengen bulan mau Masa perjaka pipine wis pada jeblos. Telengon wis pada kopong kayak kono. kopong tak kijing Iya demenan soten bengen. Demenan soten mau. Yang Canggarita ku wis duwe laki. Apa pantas wong wis duwe laki didemeni? Apa pantas wong wis duwe laki arep dirobok ning siraku? lamun diwalik sira pengen pernah hubungan karo Canggarita terus Canggarita dikawini kita priwen perasaan sira Singaran milik rezeki patilan jodoh dudu ananing tangan yang menusa. iya bener Ananing tangan Gusti Kang Kuasa. iya Demen sing kaya ngapa? Iya. Sayang sing kaya ngapa? Lamun durung jodone ya mangsa kelakona. Ya isun nerima bokat Canggarita dudu jodone isun. berarti sira ki ngomong ki bener Ya bener. sing salah siapa Ah, ya buktinya kuda Canggarita nek rabine siapa? sira Rabine Calampa. iya Ari sira? Ah, bangsat tak kita ada untu-untuan bener. Barang cepluk kono budal aku berusaha. sira ki gemuyu be kaplok kalesan wong mau teroris maning sih Eling sadar. dianggapnya kita nih beli Ah, sampean eling. eling Sampean sadar. sadar Ya terus apa mau sing dilakukan karo Canggarita? yuk kita nih pengen kita mah bakal pengen kau zaman karo Canggarita bakal tendemenan mau kita dewek diulak walik Paingan nama itu magi bengi beli turu-turu. Mata beli turu-turu. Iya aja. Darakannya aku nembek kata Kakang Don. anu ne mawongkun mah gede ambek kae bae Maksudnya? ngomong pangan pengen gak pengen nih bae Maksudnya priwe? kita ku omong-omong soten jadi mak wedi kenang raine padahal mah yang mual terjadi ya iku lah mau takang dijeragal-jeragal Bisa na kayak kono sih priwe? sampean pengen burung Iya. Kang pengen nih baik kuno tapi ora bisa
gawe isin priwen ditantang bocah wadon kaya kono ora blenak sirake cantik ai geleng-geleng ai nangis brebelan baju Ah, bohong ngomong kayang konon ku bohong kakang. Ai, Bohong. iya kelingan. Apa? Yang menusa bakal wong lanang ku ya jarek kana telu. Pandangan urip, pegangan urip, sisa urip. Pandangan urip. Apa kuno? Bakal pandangan urip kayak panjak sing ning ngarep. nom-nom Pandang-pandang ga urip. Urip. Nah, mundur maning mengguri. Mengguri. Pegangan urip. Pegangan urip. Ah, kayak ning guri golongannya Kang Rus, Paviwartaka pegangan urip. Ya. Bakal dipegang-pegang nembe urip. Iya. Nah, bakal pantar kieu. Ceplok kena sampean, Bang. apaan nih Bakal pantarane Wiranagapati. Ya. Sisa urip Sisa urip. dipandang-pandang beli urip. Li. Dipegang-pegang beli urip. Li. Ya karena sisa urip. wah ya kudu di hotel sang ngitrang kira ngomong kita nih dianggap wong apa sih Ah, dianggap wong apa priwene? pandangan urip Ya kita makin percaya kalau omongannya keluarga, kalau omongannya Canggari. sira ora percaya yen ngaran kita kayak konon Iya mater pengen apa aja. Menang. Los saya. Menang. Kang. Abdullah ah Kita udah wis deg-degan. Nyata beli. Iya. Yai. Arin batur mah dicetak-cetak mah ya Cetak-cetak daga listrik. Mesti dicetak-cetak. Iki pengen jamu beli. jamu Ana sing mau orang gawe. sing lagi kan ngomong goblok Ping mana pi? Orang itu ditok napa api. paingan buta diimpus mesnya kok mabuk jamu kok buta Wiranagapati. ison Kelingan sana mau kelingan antara Mataram, Telaga, Cirebon lan Banten Galuh. tujuan sawiji iya berjuang merangi wong POC Belanda. bener Tapi kenang apa sakian werukin ke wis dadi keluargane isun arep diroboki. ya pejuang yang kita ki wong normal ya pengen kayak konon mah Normal. iya Berikan lembisin ngomong ya siraku. isin lah bandi Hari mau raya rembu je normal priwene. Kakang. Ulane bayakannya pegel-degel kakang. Terus istirahat dodok peding ini kono ya. Iya kakang. wong metengku aku ya bejakan itu lang aku Pikiran agak ngeres bae emang bayangan ya bakal wong meteng priwe sih. hah Bakal wong meteng priwe. ayo bacacing Priwe apa? Wis ayo lanjutakan berjuang. beli bisa Maksudnya berjuang kita wis pirang tahun zamane sampai para laskar jawara-jawara Jawa kumpul di wilayah Cirebon pengen ngusir wong Belanda supaya Jawa aja dikuasai wong company ya bagus tujuan kita wong loro kan mana kayak konon. iya Ya terus kenang apa? ini demenan kita durung kelakon Oh tadi bakal wong demen durung kelakon timbulnya penasaran. Iya. Bakal wani karo sapinya kudu wani karo bantenge. Maksudnya? Bakal demen karo sanggarita kudu wani karo secalampai. secalampa Iya. pengikin panjak sing dadi saksi bokat wis kudune ning waktu saiki anak jago tarung sandiri kurungan apa pengen sirat Lamun kayang konon sing dikarepaken kelawan Wiranagapati ibarat wong dagang sirat tuku apa tak layani mangsa buruk. kayak konon Iya. tataplah sepasang bola matamu dengan baik apakah bakal terjadi kelawan izin angucap bismillahirrahmanirrahim la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim Allahu akbar Allahu akbar Allah